लाल चौधरी ने कहा कि माल रोड वाकया इस बात का इशारा है कि 27 सितंबर को भी ऐसा ही हो सकता है। आपको याद होगा पहले भी एक धमकी लगाई थी मोहसिन नकवी ने और अता तारड़ ने। इन्होंने कहा था जी एक हम चट्टा मारेंगे और इस तरह हम बंदे मार देंगे। उसके बाद उन्होंने बंदे मार दिए थे और उससे पहले बयानिया बनाना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है और ये आएंगे और आकर हमला कर देंगे और हल्ला बोल देंगे। तो 2 साल तक फिर कोई एहतजाज नहीं हुआ और इन 2 सालों में हुकूमत के पास फ्री हैंड था, सारा कुछ हुकूमत के कंट्रोल में था। अब 2 साल में हुकूमत ने किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं दिखाई इमरान खान साहब के मामले में, बल्कि सारी अदालतें और पूरा निज़ाम यरगमाल बना के आसिम मुनीर साहब ने और उनके हवारियों ने इस बात का बंदोबस्त किया कि कुछ भी हो जाए इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए। अब उनके पास एहतजाज के अलावा रास्ता कोई नहीं है। तो तलाल चौधरी कह रहे हैं कि जी नफरत और इंतशार की वजह से 9 मई हुआ और इसी वजह से माल रोड का वाकया पेश आया। ये नतीजे पे भी पहुंच गए हैं, यानी अभी एक मामला एक हुआ है, उसकी भी तहकीकात जारी हैं, लेकिन ये नतीजे पर पहुंच गए हैं। हुकूमत ने यह नतीजा अखज़ कर दिया और अपने टाउट्स के जरिए से ये बयानियां फैलाना भी शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंतशारी जमात है और जनाब इन्होंने बंदे इकट्ठे किए हुए हैं और उनका बंदा मुसल्ला होकर GHQ पे हमला करने और कब्जा करने के लिए आ भी गया था। अब वो कोई ज़हनी मरीज ही होगा जो एक 30 बोर का पिस्तौल लेके और साथ में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके और जो ज़रूरी सबूत हैं जिससे साबित हो सके कि ये बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सारी चीज़ें लेकर वो GHQ पे जाके हमला कर देगा, ये तो मुमकिन नहीं लगता। लेकिन अब उसमें कुछ चीज़ें और सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि कौन कौन से झोल रह गए, यानी पूरी कहानी में बहुत सारे झोल हैं। ये तो तफ्तीश है, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं वो तो सर पकड़ के बैठे होंगे कि इनसे एक क्राइम हैंडलिंग नहीं हो रही। एक इन्होंने केस बनाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, ठीक से नहीं बन रहा। मुझे लगता है कि जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट है ना, वो अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए हैं। जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी बुरा करने लगती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो इस बदनीयती के साथ करते हैं जो नीचे के अफसरान हैं कि उसमें इतने सारे झोल छोड़ देते हैं कि फिर बाद में सर पकड़ के सारे बैठे रहते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। अब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर शेख वकास अकरम ने, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। GHQ के करीब जो हमला हुआ उस पर इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। GHQ के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला करने वाला PTI का वर्कर था, वहां क्या हुआ हकायक सामने नहीं आए। हमने इस वाकये की मजम्मत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की मजम्मत करती है। हम हर तरह की दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं और CCTV फुटेज की डिमांड करते हैं कि जनाब CCTV फुटेज सामने लेकर आए। अब असल मामला तो CCTV फुटेज में है ना, कि भाई ये बंदा कैसे आया, हमला करने के लिए कैसे तैयारी कर रहा था, झंडा इसने कहां पे छुपाया हुआ था, डंडा इसने कहां पे लगाया हुआ था, किस तरीके से ये बंदा जो है पीछा कर रहा था। अगर GHQ के अंदर दाखिल हो रहा था तो GHQ की तरफ जा रहा था, किसी और तरफ जा रहा था, हमला करने से पहले इसने तैयारी कैसे की, ये सारी CCTV फुटेज आपको नजर आ सकती है और आप देख सकते हैं। लेकिन CCTV फुटेज गायब कर दी गई। इस पे तलाल चौधरी जो स्टेट मिनिस्टर है दाखिला का, तलाल चौधरी ने स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि CCTV फुटेज देने से तफ्तीश मुतासिर हो जाएगी, इसलिए CCTV फुटेज नहीं दे सकते। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में वो कौन सा हाई प्रोफाइल केस है जिसकी CCTV फुटेज आज तक मंजर आम पे ना आई हो। पाकिस्तान में बड़े बड़े खुद कुछ धमाके उतरे, उनकी CCTV फुटेज आ गई। पाकिस्तान में बड़े बड़े हमले हुए, उनकी CCTV फुटेज आ गई। हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए, जहां जहां पे मौजूद थी वहां से CCTV फुटेज आ गई। पाकिस्तान में जराइम को पकड़ने में CCTV ने बहुत मदद की और अब तो जो बंदा आया था हमला करने के लिए उसे कत्ल भी कर दिया गया। उसके खानदान बल्कि पूरी कौम को बुला के तफ्तीश भी कर ली गई। उन्होंने जाके बता दिया कि ज़हनी तौर पे नॉर्मल नहीं था ये बंदा और ये कमज़ोर आदमी था, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का इनका इशू है, इनकी फैमिली में और लोगों को भी ये प्रॉब्लम है और ये सादा बंदा था। तो पता नहीं अब वो किस चक्कर में आ गया और कैसे जाके उसने ये अटैक कर दिया। लेकिन मामला ये है कि CCTV फुटेज छुपाने की जरूरत क्या है? ऐसा क्या है जो आप छुपाना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो आप बताना नहीं चाहते? ये बताना चाहिए, लेकिन जितनी देर ये छुपाएंगे उतने सवाल उठेंगे। बहुत मुमकिन है कि CCTV फुटेज ये मुकम्मल तौर पे साबित कर दे कि ये शख्स आया और इसका प्लान था कि ये GHQ के ऊपर हमला करेगा और GHQ पे कब्जा करने के बाद आवाम को कहेगा कि आओ आकर कब्जा कर लो, मैंने काबू कर लिया GHQ को। हो सकता है इसके दिमाग में ये हो और ये झंडा लेकर GHQ पे गाड़ने के लिए जा रहा हो PTI का, कि मैं PTI का झंडा GHQ पे जाके लगा दूं। बहुत मुमकिन है, ये भी हो सकता है, लेकिन CCTV फुटेज देना आप, उससे ये बात साबित करें। और अगर CCTV फुटेज में वाइस वर्सा कुछ और निकल जाता है कि ये मासूम आदमी था, कहीं और जा रहा था, कोई झगड़ा हो गया, वहां गोली चल गई और उसके अंदर ये मारा गया, तो ये एक अलग ही कहानी निकल आएगी। तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम वहां मौजूद नहीं है। लेकिन तलाल चौधरी कह सकते हैं क्योंकि वो बिला वजह कहने की उनको आदत है, वो तो प्रोपेगेंडे के लिए कोई चीज ढूंढते हैं। मामला यह है कि हुकूमत प्रोपेगेंडा करने की बजाय इसकी CCTV फुटेज जो है वो मंजर आम पर लेकर आए, जैसे बाकी तमाम
हाई प्रोफाइल केसेस की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पे लाई जाती है। अब नाज़रीन, बहुत सारे टाउट्स हैं, दरबारी सहाफ़ी हैं, वो लोग ये बयानियां बना रहे हैं, ज़्यादातर जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं जर्नलिस्ट, वो ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब हुकूमत से मईशत नहीं चल रही, हुकूमत निज़ाम को नहीं चला पा रही, अवाम बहुत नाराज़ है, हुकूमत सियासत भी नहीं कर पा रही, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को फारिग कर देगी। सुहेल वड़ाइच भी उन लोगों में से एक है, और भी कुछ लोग हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन मेरा एक सादा सा सवाल है कि हुकूमत तो हुकूमत चला ही नहीं रही। इस वक्त ना नून लीग हुकूमत चला रही है, ना पीपल्स पार्टी चला रही है, हुकूमत तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चला रहे हैं। वजीर खजाना भी उनका है, वजीर दाखिला भी उनका है, और बाकी वजीर सारे उनके घर पे पानी भरते हैं। वजीर आजम भी उनका है, वो हाथ से पकड़ के तो वजीर आजम को चलाता है, चाहे खाना काबा में क्यों ना हो, चाबी वाला वजीर आजम मिला हुआ है। तो आसिम मुनीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर पाकिस्तान नहीं चल रहा, पाकिस्तान की मईशत नहीं चल रही, पाकिस्तान के हालात बदतरीन हो रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आसिम मुनीर साहब की है। तो इस मरतबा हुकूमत को घर भेजने से बेहतर है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने गिरेबान में झांके और उन लोगों को घर भेजे जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बैठ के हुकूमत चला रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। इस मरतबा मलबा दूसरी तरफ डलना चाहिए। हर मरतबा सियासतदानों पे मलबा डाल के निकल जाते हैं। नवाज शरीफ इतना नालायक नहीं है जितना आप उसको बना रहे हैं। बेशक नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन की है, बेशक नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके बार बार इक्तदार लिया, बेशक नवाज शरीफ ने अभी अपनी बेटी को वजीर आला और अपने भाई को वजीर आजम बनाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजेस किए। बेशक नवाज शरीफ कितना भी नालायक हो, लेकिन इतना नालायक नहीं है ये जो अभी कर दिया पाकिस्तान के साथ। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम का कारनामा है। हालात आप चेक कीजिए ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बल्कि आपको सुनाता हूं। ये पाकिस्तान का वजीर दाखिला और वजीर खारजा ये दोनों है, ये दोनों ने टोपियां पहनी हुई हैं और कौम को टोपी पहना रहे हैं। ये एक वजीर खारजा है पाकिस्तान का और एक वजीर दाखिला है पाकिस्तान का। इसहाक डार जो नवाज शरीफ का दायां बाजू है और मोहसिन नकवी जो आसिम मुनीर का राइट हैंड है। अब इन दोनों की बातें आप सुने जरा। दोनों ने टोपियां पहनी हुई हैं और दाता दरबार पे खड़े होकर क्या कह रहे हैं, जरा इनकी बात सुने आप। अल्लाह ताला ने और अपने बुजुर्गान दीन ने मोहसिन नकवी साहब से ये काम लिया। मैं इस हवाले से दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है उसको। ऑनलाइन नजराना शुरू कर दिया, ये पाकिस्तान का वजीर दाखिला बता रहा है और वजीर खारजा कह रहा है कि ये सादत अल्लाह ताला ने और बुजुर्गान दीन ने ये काम जो है वो हमारे वजीर दाखिला से लिया है। वो कह रहे जी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि हम ऑनलाइन आप नजराना भी भेज सकते हैं, बरतानिया में, अमेरिका में, दुनिया में कहीं भी आप बैठे हुए वहां से आप चादरें भी चढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप देके भी चढ़ा सकते हैं। आप अंदाजा करें, ये पाकिस्तान का एक वजीर खारजा है, एक वजीर दाखिला है। वजीर खारजा वो है जिसके नवासे ने अभी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 2 गैर मुल्की खवातीन को बुलाकर उनका रेप करवाया, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की, उनके साथ जबर किया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया। वजीर दाखिला वो है जिसका SHO ही नहीं मिल रहा, जिस SHO ने सारे दहशतगर्दों को अकेले मार देना था। वो टार्जन मिल ही नहीं रहा, वो किधर गया SHO जिसको ये लेकर आए थे और उससे उन्होंने बड़े कारनामे करवाने थे। बहरहाल ये वजीर दाखिला, ये वजीर खारजा और ये आसिम मुनीर की टीम, और ये चला रहे हैं जनाब मुल्क। तो मुल्क का तो यही हाल होना था। अब आ जाए नाजरीन एक और खबर की तरफ। ये खबर ना इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। अकबर एस बाबर, जिसका ये दावा है कि वो एक अहम तरीन आदमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बानी जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने इसको बनाया था शुरू में, ये उनमें से एक है, इसका ये दावा है। और इसी आदमी ने केस किया फॉरेन फंडिंग का भी, और इसी आदमी ने केस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इलेक्शन है उसके बारे में भी। और इसी आदमी की वजह से काजी फायद ईसा को यह मौका मिला कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बल्ले का निशान छीन लिया। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं, इन्होंने बहुत तबाही फेरी। अचानक से अकबर एस बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसने ये कहा कि इमरान खान का मुझे जेल से पैगाम आया कि जब भी जेल से बाहर आया तो सबसे पहले आपके घर आऊंगा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों कहा। देखें, जेल से इमरान खान का पैगाम वैसे तो रुका हुआ है, लेकिन अकबर एस बाबर को मिलता है कि जेल से बाहर आकर सबसे पहले आपके घर आऊंगा और वो अपने इख्तलाफात इमरान खान साहब से दूर करें। क्या वजह क्या है, इनको क्या मालूमात मिली है या क्या शक इनको गुजरा है? क्योंकि अकबर एस बाबर उन लोगों में से एक है जिसकी नस्लों को पाकिस्तानी माफ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद रखी गई, उस बुनियाद के रखने में ऐसा दिखाई देता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो जो चाहती थी वो मवाद अकबर एस बाबर ने प्रोवाइड किया। यानी इन्होंने वो ग्राउंड बनाकर दी जिस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े बड़े धचके लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको ओन नहीं करती। आप दुनिया में जहां मर्जी ले जाएं, तहरीक इंसाफ इस आदमी को मुंह भी नहीं लगाती, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का मामा बन गया और इसने हर जगह के ऊपर केसेस किए, दरखास्तें दी, और इसकी दरखास्तों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा।
اب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں پاکستان میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, اس کو آپ لے جائیں پاکستان میں جہاں مرضی لے جائیں, لوگ اس سے بہت نفرت کرتے ہیں پاکستان میں. اسے ایسی کیا معلومات ملی کہ اب یہ اس نفرت سے بچنا چاہتا ہے اور بھاگنا چاہتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی جیل میں طبیعت کے حوالے سے الگ الگ قسم کی خبریں آتی ہیں, پھر ایک ایسی خبر دی جاتی ہے, افواہ اڑائی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو گیا. اب ایسے ماحول میں اکبر ایس بابر اپنے آپ کو کیوں عمران خان کا ہمدرد اور عمران خان کو کیوں اپنا قریبی ساتھی ثابت کرنا چاہتا ہے, میں اس بات کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں. کیونکہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے نا, جس طرح سہیل بڑائچ نے پینترا بدلا ہے, جس طرح کچھ اور لوگوں نے پینترا بدلا ہے, اسی طرح یہ جو اکبر ایس بابر نے کیا, یہ ساری چیزیں اگر آپ پلس مائنس کر کے دیکھیں تو کوئی پکچر اچھی نہیں بن رہی. اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں لگاتار ان کی فیملی سے بند کی گئی ہیں. تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ اگر ایک ملاقات کروائی جائے اور وہ ان کی صحت کے حوالے سے مکمل اطمینان کر کے آئیں, تو ملاقاتیں تو بالکل ہی بند ہیں. ناظرین, سٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن اس کے آغاز سے پہلے جمرود بازار کو بند کر دیا گیا, پولیس نے وہاں پہ بازار بند کروایا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سی سٹریٹ موومنٹ ہے جس میں بازار بند کروایا جاتا ہے؟ بھئی بازار تو کھلے ہوتے ہیں. سٹریٹ موومنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے یا کسی جگہ پہ آپ نے ریلی نکالنی, وہ نہیں ہے سٹریٹ موومنٹ. وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے الگ طرح کی, اس سے مومنٹم بنتا ہے, موٹیویشن ملتا ہے. سٹریٹ موومنٹ کہتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں آپ پہنچیں, ہر دروازے کو آپ دستک دیں, ہر شخص تک اپنے پیغام کو لے کر جائیں, ہزاروں نوجوانوں کی ٹیمیں بنائیں, ایک ایک نوجوان 1,000 500 لوگوں کو جا کر ٹچ کرے, لوگوں کی ممبرشپ لی جائے, بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, انہیں قائل کیا جائے, اور پھر جس دن آپ نے نکلنا ہے ہر طرف سے عوام کا سیلاب نکلے. دس از کالڈ سٹریٹ موومنٹ. عمران خان صاحب نے ایک کام شروع کیا تھا, ممبرشپ کمپین, جب وہ کرنا چاہ رہے تھے اور پیغام بھیجنا چاہ رہے تھے گھر گھر 2023 سے پہلے, تو وہ بہت کام بھی آیا تھا عمران خان صاحب کے. بہت سارے لوگوں نے اپنی کارکردگی انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی تھی, باقاعدہ وہ اس کی ایک عمران خان صاحب نے پورٹل بنایا ہوا تھا جس میں ڈیٹیلز آتی تھیں کہ کس نے کتنا ڈیٹا فیڈ کیا ہے, پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ کون ہے, کس ضلع میں کون آگے جا رہا ہے. تو سٹریٹ موومنٹ بالکل ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ سٹریٹ موومنٹ کے نام کے اوپر الگ الگ قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور پھر وہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بھی سٹریٹ موومنٹ ہے. ناظرین, ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, یہ قائم علی شاہ صاحب سابق وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے سندھ کے, اور ان کے کارنامے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں, زرداری خاندان کے بڑے چہیتے ہیں. ان کی ایک بیٹی ہیں صاحبزادی, وہ جناب ڈاکٹر نگہت شاہ ان کا نام ہے, ایک بیٹی ان کی MNA بھی رہی. سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی صاحبزادی اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر نگہت شاہ کو ریٹائر ہونے سے محض ایک دن پہلے, یعنی وہ ریٹائر ہو رہی ہیں, ریٹائرمنٹ سے صرف ایک دن پہلے, ریٹائر ہو جاتی نا تو پھر فارغ ہو جاتی, نیا کانٹریکٹ کرنا پڑتا, لیکن ریٹائر ہونے سے صرف ایک دن پہلے صوبائی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں 3 برس کے لیے پروفیسر مقرر کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. اور اس سلسلے میں سیکٹری بورڈ اور جامعات عباس بلوچ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. یہ خبر جناب دی ہے سید محمد عسکری نے. آپ اندازہ کریں کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا, یعنی ریٹائرمنٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, اب آپ اپنے گھر جائیے, کوئی بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتا اس ملک میں. قائم علی شاہ صاحب تو ریٹائر ہونا ہی نہیں چاہتے تھے, اتنے بڑے آدمی تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی سینئر تھے. بھٹو شہید ہو گئے, لیکن اس کے بعد بھی یہ بار بار وزیر اعلیٰ بنے. اب یہ جو قائم علی شاہ صاحب ہیں, ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتی, نگہت صاحبہ. وہ ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے سندھ کی کابینہ نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی روشنی میں ان کو 3 سال کے لیے دوبارہ سے اجازت مل گئی. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے صورتحال پاکستان میں نظام تعلیم کی. ایک اور خبر ہے ناظرین, اور وہ خبر ہے بجلی کے بارے میں. سولر کی جو بجلی ہے, جو لوگوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں, ان سے جو بجلی ہے وہ خریدنے کا جو فیصلہ کیا گیا اور بیچنے کا جو فیصلہ کیا گیا, وہ 2 لائنوں میں ہے. کیا حکومت کرے گی پتہ کیا, کہ سستی بجلی صارفین سے خریدے گی, جو عام لوگ سولر جنہوں نے لگایا ہوا ہے. نیٹ میٹرنگ والے جو لوگ ہیں ان سے 25 روپے فی یونٹ لیا جائے گا, جبکہ جو نیٹ بلنگ والے صارفین ہیں, جو نئی پالیسی آئی ہے اس کے تحت 8 روپے فی یونٹ بجلی خریدی جائے گی. یعنی 8 روپے کی آپ سے بجلی خریدیں گے اور آپ کو بیچیں گے رات کے وقت 50 روپے فی یونٹ. اور جو تھوڑے بہت نیٹ میٹرنگ والے تھے پرانے, ان سے 25 روپے کی خریدیں گے اور ان کو بیچیں گے واپس 50 روپے فی یونٹ. یہ حکومت کوئی بھی پالیسی مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں بناتی, یہ ہر پالیسی جیبیں بھرنے کے لیے بناتی ہے. عوام کی جیبوں سے پیسہ کیسے نکالنا ہے, عوام کو لوٹنا کیسے, ہر پالیسی شاید اس لیے بناتی ہے. آپ 25 روپے کی بجلی خریدیں گے, 50 روپے کی واپس بیچیں گے. چلیں یہ تو کچھ جسٹیفائی ہو رہا ہے کہ آپ اپنی ٹرانسمیشن کا, باقی چیزوں کا, اپنا ادارہ جاتی خرچہ آپ لے رہے ہیں. وہ 8 روپے کا یونٹ خرید کے آپ 50 روپے کا بیچیں گے, یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے. یہ تو ایک طرح کا ظلم ہے کہ آپ 6-7 گنا مہنگا جو ہے وہ بجلی کا یونٹ واپس بیچیں گے, اور 8 روپے کا آپ لیں گے. جب لیں گے تو اس کے اوپر ٹیکس بھی لگائیں گے, آپ کو پتا ہے, اس پہ بھی یہ پیسہ بنائیں گے.
تو پاکستان میں عام آدمی کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا, مریم نواز کا جو سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ تھا, جس کو بڑا کلیم کیا جاتا تھا کہ جناب یہ پروجیکٹ ہے اور اس میں بڑا کام ہوا ہے اور شاندار کام ہوا ہے, وہ ستھرا پنجاب والا پروجیکٹ تھا جس پہ انہوں نے اربوں روپے لگا دیے. اب یہ اربوں روپے کا جو شو ہے نا, یہ فلاپ ہو گیا, اور اس کے اوپر کوریج کون کر رہا ہے؟ سما ٹی وی. سما ٹی وی کس کا؟ علیم خان کا. علیم خان کون ہے؟ آئی پی پی, جو پولیٹیکل پارٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی, وہ جسے گلگت بلتستان میں بھی ایک بھی سیٹ نہیں ملی, اور جیسے آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی ایک بھی سیٹ نہیں ملی. ہاں, گلگت بلتستان میں انہوں نے 4 گھوڑے خرید لیے تھے جس کی بنیاد پہ یہ حکومت میں شامل ہو گئے, لیکن آزاد کشمیر میں انہیں کچھ بھی نہیں ملا. تو باتیں انہوں نے بڑی کی تھی, ہم اکیلے حکومت بنا لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ابھی یہ جو یہاں پہ الیکشن جیتے پہلے 2024 والا الیکشن, اس میں 4-5 سیٹیں جو 2-4 انہوں نے جیتی ہیں, وہ ساری کی ساری دھاندلی سے 2 نمبری سے فراڈ سے جیتی ہیں. فارم 47 والی سیٹیں سلمان اکرم راجہ نے 1 لاکھ ووٹوں سے شکست دی تھی اون چودھری کو, اور اون چودھری کو نواز شریف نے خود بھی ووٹ دیا تھا, پھر بھی نہیں وہ جیت رہا تھا, ایسی منوست پڑی ہوئی تھی. لیکن بعد میں فارم 47 جاری کر دیا گیا. تو ناظرین, یہ 5 رپورٹر ہیں, ان کو اکٹھا کر کے سما ٹی وی مریم نواز کے ستھرا پنجاب کو ستھرے طریقے سے دھو رہا ہے. سما ٹی وی علیم خان کا. دیکھیں نا, علیم خان کی کیسے ضرورت ہو گئی کہ مریم نواز کو دھوئے, حالانکہ علیم خان کی اپنی سوسائٹی انلیگل ہے, وہاں پہ بہت سارے کام غیر قانونی ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں ان کو سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا, حالانکہ وہ حکومت میں تھے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ پورا کا پورا ایک ایریا ان کا